Bonjour, salam alaikum. اليوم غنديرو الحلوى de Richemont. Aujourd'hui, on va faire le gâteau Richemont. Il est très léger, très souple et vraiment très délicieux. Alors, on va avoir besoin de 280 g de sucre, 280 g de beurre, 4 œufs, 2 sachets de levure chimique et 4 cuillères à soupe d'huile. Puis on va avoir besoin d'une grande bouteille de confiture, d'un gros pot et 2 noix de coco râpées. Alors غنحتاجو في المقادير 280 غرام ديال السكر، 280 غرام ديال الزبده، 4 المعالق كبار ديال الزيت، 4 البيضات وجوج خمارات، وغنحتاجو قرعه كبيره ديال الكونفيتور، وغنحتاجو تقريبا نص كيلو ديال الكوك. Alors on va commencer avec le beurre et le sucre. غنبداو بالزبده والسكر والزيت حتى هو. On rajoute l'huile aussi. وغنخلطوهم مزيان حتى يوليو بحال اون بوماد، وعاد تنبداو نزيدو البيض. On va bien mélanger jusqu'à ce que ça devienne comme une pommade. Et puis on va rajouter les œufs. Alors maintenant on va rajouter les œufs. دابا زدنا البيض وغنخلطو حتى يتجانس هادشي، وعاد غنزيدو الدقيق بشويه بشويه حتى تجمع لنا العجينه. ما نكثروش الدقيق بزاف، المهم غير تجمع لنا العجينه وصافي، ونزيدو معاها الخمارات. Alors j'ai rajouté maintenant les 4 œufs. On va bien mélanger le tout, puis on va rajouter la farine petit à petit et la levure chimique jusqu'à ce qu'on ait une pâte, jusqu'à ce qu'on puisse former une boule. Il ne faut pas trop rajouter de farine, sinon ça devient plus dur. Juste ce qu'il faut pour avoir une pâte molle. هذه العجينه ديالنا مورا ما زدنا الدقيق، هانتوما راه تتكون باقا شويه ساخيه، ما تنكثروش الدقيق بزاف. اون فوا كتجمع وتعطينا لا فورم هكا صافي تنحبسوا الدقيق. Alors voici notre pâte. J'ai pas rajouté trop de farine, elle est encore très molle. Il faut juste que dès qu'on arrive à ramasser et avoir une boule de pâte, on arrête de rajouter la farine. Alors on va prendre, il y a deux formes pour Richemont. Moi, il y a soit on fait des petites boules, mais vraiment très petites, parce que avec la levure chimique ça gonfle un peu. Alors des petites boules et on en colle une à l'autre et on la met sur une tôle huilée ou bien avec du papier sulfurisé. Alors sinon on peut mettre une deuxième forme qui est un peu en forme d'une date. Alors un peu comme ça, c'est celle-là que je préfère à vrai dire, et on la met sur la tôle aussi. Alors حواد ريشموند كاينين جوج ديال لي فورم، يا اما كناخدو جوج كويرات تنديرو كويرات فريمون صغار هكا وكنلصقو وحده على وحده لان كيتزادوا بالخميره، يا اما كنديرو اون فورم ديال فحال التمره هكذا، وتنديروهم في لاطه مدهونه اولا بابي سولفوريزي على 180 درجه، تندخلوهم للفران حتى يطيبوا. دابا البسكويت ديالنا من طابو ها هما، غنبداو نديروهم في الكونفيتور وفي الكوك. الكونفيتور خاصو يكون جاري ديال الحلوى، الا ما كانش تناخدو تنحركوه وتنسخنوه شويه. الوغ وتنحتاجو الكوك تقريبا نص كيلو. Alors voici nos sablés après cuisson. Puis on va avoir besoin de confiture. La confiture doit être liquide. Si vous ne la trouvez pas, vous prenez votre confiture telle qu'elle est et vous la faites chauffer un peu, ça va la rendre un peu liquide.
On va avoir besoin de noix de coco râpées. Alors, à peu près 500 grammes. La confiture, on utilisera une grande bouteille. Moi, celle-là, elle comporte 330 grammes. Alors, on prend pour le premier décor le biscuit, on le met dans la confiture. Alors, il faut qu'il y ait une main dans la confiture et une main pour le noix de coco. Alors, on va, après la mettre à la confiture, on va l'envelopper de noix de coco. Pour l'autre décor, on va prendre deux, on va les mettre, voilà. On les imbibe bien de confiture et on colle une à une, comme ça. Ça, c'est la version traditionnelle du gâteau de Richemont. Alors, on égoutte un peu et on met collé dans la noix de coco. Voilà. تناخدو الشكل هذا اللي طويل، تندوزو مزيان في الكونفيتور. وتندوزوه في الكوك. هاد الشكل الاخر تناخدو جوج، تنلوحوهم هكا في الكونفيتور حتى هما، تنمردوهم، وهنا في الكونفيتور تنلصقو وحده على وحده. وتندوزوهم هكا مشروكين في الكوك. تعطيونا هاد الشكل، وتنكملو هكا حتى تنكملو لي صابلي كاملين. هذاك الكونفيتور تيطري البسكوي مزيان وتيجي رطب بواحد الطريقه رائعه. هادشي علاش سميناه ريشبونط. Alors, la confiture va rendre le biscuit beaucoup plus tendre et beaucoup plus délicieux. Moi, j'ai utilisé de la confiture d'abricot. Vous pouvez utiliser n'importe quelle arôme que vous aimez, fraise ou framboise, c'est comme vous voulez, mais il faut que ça soit une confiture bien mixée, qu'il n'y ait pas de morceaux de fruits, sinon ça dérange un peu en roulant les biscuits. انا استعملت كونفيتور ديال المشمش، نتوما تقدروا تستعملوا اي نكهه نتوما كتفضلوها، مي ضروري ما يكونش الكونفيتور اللي فيه الطريفات ديال لي فروي، خاص يكون هذا اللي بيان ميكسي، اللي مطحون مزيان باش ما يديرونجيوكمش دوك المرسوات ديال لي فروي من تكونوا تستخدموا صافي. انا نكمل ونرجع لكم. الحلوة ديالنا وجدت بكوك. هذه مذاقة تجي زوينة. عجباتك؟ هذه حلوه ديالنا ديال ريشبون من وجدات، تجي تذوب في الفم، لذيذه بزاف. نتمنى تكون عجباتكم. ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. Voici nos gâteaux Richemont, très délicieux, ça fond dans la bouche. J'espère que ça vous plaît. Si vous aimez, mettez like et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos.